এই কার্যক্রম কেবল আজি বলি ন হও আগামী দিন মানকরে মধ্যে এই প্রকার কার্যক্রম চলে যদ্বারা কি আমি সমস্তে একতা হয়ে পারিবু এই মধ্যে আমার সমস্ত মধ্যে পরস্পর প্রেম বড়ি পারিবু এই দিন মানকর আমি অনেক জায়গা মানকর দেখু যদি না কইবি অনেক জায়গা মানকর স্থান রাজ্য মানকর দেখুছু সেইটা আম অঞ্চল নহু কটপাড়বাসী পাই ଏହା আমার বার্তা রহিব যে আমি সমস্তে জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষ সমস্ত মানব জাতি আমি সমস্তে একতার সহিত রহিবু আর প্রেমর সহিত বড়িবা এটাই আমার বার্তা আছে নিশ্চিত ভাବରେ এটা সেই প্রকার বার্তা অটে সেই প্রকার কথা চালি সেই প্রকার নীতি বচন ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସହିଷ୍ଣୁତାର ସହିତ ମାନେ ରହିବା କଥା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ରହିବା କଥା ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ପରିଚୟ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆମଙ୍କର ଚାଳି ଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଉଠିବାର ବସିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ପକାଇବ ଏଇଟା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବସିକରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସାଲମ ଅଲ୍ ଡିନୋମିନେସନ ପାଷ୍ଟର ଫେଲୋସିପର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଁ ଆଜିର ସମାବେଶ ଆଜିର ସମାରୋହ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ସାଲମ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଷ୍ଟର ଫେଲୋସିପ୍ ସେହି ଗୃହର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକର 17ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ସମାବେଶ ଆଜି କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ସାଲମ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଷ୍ଟର ଫେଲୋସିପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା कोटपाड़ ब्लॉक मध्य 17टा पंचायत प्रत्येक जाति धर्म भाषावादी प्रत्येक लोक मध्य गोटे शांति गोटे प्रेम गोटे एकतार वार्ता देवाई आम समस्ते निष्पत्ति नहीं आम से मुख्य उद्देश्य को लेकर आम सालम ऑल इंडिया पास्टर फेलोशिप कार्य करने आम समस्ते एकमत अच्छु माने समस्ते इच्छुक आम समस्ते प्रतिबद्ध अच्छु विभिन्न कार्यक्रम समस्ते योगदान करते आम निमंत्रण करूँ कोरापुट कसागुमडा जयपुर कुंद्रा समस्त आसी समस्ते से शुभेच्छार वाक्य देते समस्ते प्रतिश्रुति नहीं समस्ते निष्पत्ति नहीं गोटे उत्तम होम समस्ते आम निज निजर अंचल जयपुर रे हो बा कोरापुट रे हो कुंद्रा रे हो कसागुमडा हो से समस्ते करने गोटे निष्पत्ति नहीं आम समस्त उत्साहित करते जीशु ख्रीष्ट कहले कौन सी ख्रीष्ट धर्म ईश्वर नुह से समस्त मानव जातिर ईश्वर अटंती बाइबल आम शिक्षा दिए जीशुकर वार्ता होची जे समस्त को तुम्हें प्रेम कर इवेन से शत्रु होते आमर जेते खराब चिंता करते से आम शिक्षा दियंती जे आम केमिति अन्य मान को प्रेम करूँ मानव जाति समस्त को प्रेम करूँ कौन सी जाति धर्म धनी गरीब छोट बड़ या कौन सी विषय आम विभेद ना पार्थक्य ना आम समस्ते समस्त को प्रेम करने आम शिक्षा दिखती यहाँ हूँ जीशुख्रीष्ट नीति और आज एक सालम ऑल डिनोमिनेशन पास्टर फेलोशिप रो जो सभागृह निर्माण होता तार उद्घाटन समावेश चलती समावेश आमर कोटपाड़ ब्लॉक रो 17टा पंचायत कुंद्रा ब्लॉक बोरीगुमा ब्लॉक कोसागुमडा ब्लॉक जयपुर ब्लॉक कोरापुट सेमिलीगुड़ा सबू ब्लॉक रु आमर ख्रीष्टीय समाज रो नेतृवृंद को आम माने निमंत्रण करूँ पुणी आम किसी राजनीतिक दल आम मध्य उपस्थित थिले और आम समस्त सहित एक भाईचारा बजाय रखापी यही संगठन आम माने निर्माण करूँ दीर्घ आज को 5-7 वर्ष हेब सालम ऑल डिनोमिनेशन पास्टर फेलोशिप कोटपाड़ रे एक भाईचारा उद्देश्य को नहीं आग को बढ़िबार निमंते से उद्देश्य रखी आशा रखी और आमर एकमात्र उद्देश्य यही कोटपाड़ ब्लॉक रे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे आम समस्ते एक होई आम समस्ते आग को एक उद्देश्य रे चलबू बोली आम समस्त सालम ऑल डिनोमिनेशन पास्टर फेलोशिप रो एकमात्र उद्देश्य।